Oui, qui des participants. ندري اليوم. Voilà. وكاين دي زاريفون دونك في ساعة دقيقة نزيدوهم. On termine donc les calculs تاعنا on va terminer. Voilà. Donc nous avons ici deux θ قلنا parce que عندنا θ كوبريم. Parce que nous avons θ prime maintenant, donc on obtient θ q prime plus θ q prime, donc 2θ, capital 2θ, plus P, plus P. Plus P, donc هذه prime وش بقى لنا Q, plus Q, facteur 2, Q de X bien sûr, Q de X, plus Q de X facteur 2, Q واش كاين هنا θ 2 كاين هذا θ 2 plus P كاين P هنا P صح P θ ou Q. Voilà, Pθ, voilà, plus Q. Voilà, égale Pn. L'équation elle est très importante. Elle est la base نخدموا عليها. Donc on encadrera. Parce que هي اللي نديروا بها لي كالكول. L'équation هذه. Voilà. هذه l'équation هذه برك après pour chercher Q نحوسوا على باش بون بي ان معروف بي ان سي ان بولينوم معروف باين سي كلير نحوسوا على كيو كيس كون في نكتبوا كيو سو لا فورم نكتبوا باغ اكزومبل نكتبوا اون ايكيب كيو دو اكس est égal par exemple à 0 plus etc plus à n xn نديريفوه une fois نديريفوه deux fois on remplace cette équation θ معروفه θ معروفه بي معروفه وكيو معروفين هذو كل معروفين ونكتبوا ليكواسيون تاعنا اون ايكري سيت ايكواسيون لوسكون ايكري سيت ايكواسيون على غوش واش يولي لنا على غوش كيس كون اوبتيان تيرم موجود على غوش كيس كون اوبتيان زيرو لا مش زيرو على زيرو على زيرو رد بالك انا قلنا رانا في الكاوين تيتا ني با راسين دو ليكواسيون كاركتيرستيك سا فو دير هنا كو تيتا 2 تيتا او كاري بلس بي تيتا بلس كيو اسكو ريت ايغال زيرو هذه تيتا ني با Non, égal à P1 c'est θ. تيتا ني با راسين دو ليكواسيون كاركتيرستيك دونك كيتعوض تيتا هذه سي ليكواسيون كاركتيرستيك عوضت كا بار تيتا كانت عندي كا 2 بلس بي كا بلس كيو هذه هي لو كون تيتا كانت راسين دو ليكواسيون كاركتيرستيك تيرم هذا يولي ايغال ا زيرو بصح مادام تيتا ني با راسين انا حطيت هنا في الكان الاول بعد اون فوار دوزيام كا او تروزيام كا هنا راه شوفوا مليح راني حطيت التيتر هنا كتبته ها هو K1 f de x égale e à la puissance θ x multiplié par Pn de x avec θ n'est pas racine de l'équation K2 plus PK plus Q égale 0 c'est-à-dire lorsque نعوض θ هنا θ2 plus Pθ plus Q ما تعطينيش 0 تعطيني حاجه un nombre qui est différent de 0 donc هنا vous allez voir donc هنا voilà donc هنا هذا في l'équation هذه اللي عندنا فوالا نكتبها ها هي فوالا donc terme شوفوا Q seconde واش يولي ان بولينوم دو دوغري نتاعو قدام supposons que Q c'est un polynôme de degré n Q seconde واش يولي n-2 فوالا يولي ان بولينوم دو دوغري n moins 2 Q prime قداه الدوغري نتاعو يولي ان بولينوم دو دوغري n moins 1 multiplié par 2θ plus 8 c'est un coefficient هذا ما يهمش حاجه plus Q هنا Q مش Q prime donc هذا شطب فوالا plus Q هنا Q c'est un polynôme de degré n multiplié par un coefficient qui est différent de 0. Donc à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? À gauche, qu'est-ce que j'obtiens? C'est un polynôme de degré. n-2 Ah là, voilà n-2. هذا n-2. وين à gauche؟ أنا شيخ. n, c'est un polynôme de degré n. هذا البولينوم اللي قاعد. Le polynôme qui est à gauche, نكونوا هذا نحوس عليه. C'est un polynôme de degré n. وعليكم السلام.
2θ. Pas plus. Bon. Bon. Est égal à Pn. Donc, c'est un polynôme de degré n. À gauche, c'est un polynôme de degré n. À droite, un polynôme de degré n معلوم. À gauche, c'est un polynôme qui est inconnu. نحوسوا عليه. عنده Qu'est-ce qu'on fait? كما خرجتي بشويه مطابقة. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver Q? مطابقة. مطابقة. الله فيك. On a ce qu'on appelle. هنا les coefficients نحطوا les coefficients تاع البولينوم à gauche نحطوهم يتساواو مع les polynômes تاع Pn اللي معروفين موجودين في l'équation. Donc on va trouver un système قداه l'équation قداه l'inconnu. ايه رايكم؟ Trois équations, trois inconnus. نعم؟ Trois inconnus. لا بزاف يا راجل. N moins 1. N moins 1. N plus 1, cher. N plus 1. شحال؟ N plus 1. N plus 1. Donc les inconnus انا شوف les inconnus هما les coefficients تاع Q. Q هما A0 A1 A2 حتى ل AN. Donc un système de N plus 1. N inconnu. لا N plus 1 équation A N plus 1 inconnu. N plus 1 بالضبط كما les inconnus كما les équations. N plus 1 inconnu. Les inconnus نحطهم هنا entre parenthèses هما donc هنا inconnus. Les inconnus هما les coefficients تاع البولينوم A0 A1 حتى A1. هنا هذوما وشي هذوما نزيد نكتبهم هنا هذوما A0 دونك عندنا البولينوم نحوسوا عليه كيو دو اكس يتكتب على الشكل دونك A0 plus A1x plus etc plus AN x à la puissance 1. C'est clair, lorsque كي نعوض كي نلقى لي زيكواسيون تاعي je trouve donc je vais trouver donc الشيء اللي نبحث عليه donc الشيء اللي نبحث عليه donc je vais le trouver. Bon, ما نبقاوش هنا في لا تيوري هنا خلاص نلقاوه البولينوم هنا dans ce cas le polynôme est totalement déterminé. Donc si vous voulez bien on va faire un exercice ما نخلوش الامور هكذا كما ديروا un exercice vous allez mieux comprendre. بس هذه l'équation نرجعوا لها. L'équation هذه il faut نرجع هذه la base parce qu'on va نرجعوا لها l'équation هذه on va باش نكالكولوا on va calculer q seconde q prime q donc هنا الاول نخلوه multiplié par 1 الثاني q prime multiplié par 2 θ plus p والثالث multiplié par 2 plus p θ plus q. Donc هنا on égalise est égal à p. Bon, on va faire un exercice. On va l'exercice à TD, donc si vous voulez bien. À TD, donc. Bon, maintenant, pardon une minute, donc on va regarder l'exercice. Voilà, l'exercice 3 numéro, donc numéro. البارح درناه هذا كان تاع هنا هذا عندنا فوالا دونك هنا سي دونك هنا عندنا الاكزرسيس نيميرو 14 في الاب هنا الاكزرسيس numéro 12 voilà exercice numéro 12 exactement. Une minute pour ça. مكسكوز بسرعه في صا دونك نحوس على اكزرسيس اللي نجمو نابليكوه مليح دونك هذا ايوا bon on va prendre l'exercice là donc l'exercice numéro donc voilà exercice numéro 12 allez on va prendre l'exercice
Exercice numéro 12. Allez, on va prendre exo. La TD, exo numéro 12. Nous avons l'équation. L'équation, il y a y seconde. Y seconde moins 4y moins 4y est égal à 3 e à la puissance x. C'est simple, c'est simple. Donc, est égal à y seconde moins 4y est égal à, donc, elle est simple. Donc, c'est une équation très simple. Donc, on a l'équation à l'échelle là, donc est égal à 3e à la puissance x plus. Bon, je raconte maintenant. Qu'est-ce qu'on obtient? On a l'équation qui est égale à quoi? Donc, on a θ est égal à quoi? Dans le cas là, θ est égal à quoi? 1. Non, θ égale à 1, exactement. θ égale à 1. Et nous avons Pn de x est égal à quoi? 3. Égal à 3, très bien. Pn de x égale à 3. C'est-à-dire le degré de n est égal à 0. 0 cher. Voilà, n égale 0. Bon, donc les premiers paramètres اللي نحطوهم هما هذوما. Donc bien sûr نزيدوا encore نحطوا l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, donc on a K2, je te dis K2 moins la dérivée première est égale à 0. Donc P, Y prime. Donc P égale هنا, vous avez هنا P égale 0. هنا P égale Y seconde. أنا نكتبها هذه, نكتبوا l'équation. نكتبها لكم هنا, تكتب على الشكل هذا. Pardon, facile كلش. هذه θ égale 1. L'équation تاعكم تكتب sous la forme Y seconde plus 0 y prime moins 4 y égale, donc on a 3 égale 0. L'équation caractéristique. L'équation homogène. Donc vous avez y seconde plus p y. Vous avez p égale 0. P égale 0. Ou q égale moins 4. Moins 4. Très bien. Q égale moins 4. Donc l'équation caractéristique, les données donc vous avez l'équation caractéristique qui est K2 plus PK, donc 0, plus Q, donc on a moins 4. Voilà, égal 0. Donc là, vous avez donc vous avez deux solutions. Là, c'est pas la peine d'amener la delta, mais vous avez deux solutions. Moins 2 et 2. Voilà, donc on a K1 égale moins 2 et K2 égale plus 2. Bon, est-ce que θ est égal à quoi? θ égale, on va comparer. Donc on compare. On a θ égale 1 n'est pas racine de l'équation caractéristique. θ égale 1. θ est exponentielle. Les racines de l'équation caractéristique sont moins 2 et 2. Ou θ égale 1, donc n'est pas racine. Nous avons في الكا هذا بالضبط رانا في الكا وين θ égale 1 n'est pas racine. N'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc on va chercher la solution qui fait نحوسوا عليها donc y star qui fait نحوسوا عليها نبحثوا عليها y star égale madame θ n'est pas racine de l'équation caractéristique à نفس الشكل نكتبوها sous la forme e à la puissance θx c'est-à-dire x multiplié par un polynôme de degré قدام un polynôme q de degré قدام 0 de x voilà donc نكتبوها على كيف تكتب q0 c'est une constante. Donc, il y a A, une constante, donc A, multiplié par la puissance X. C'est la classe. Donc, on a l'équation. L'équation, هذه كتبناها بلاد هاي باش نلقاو هنا P1 ومعروف P1 est égal à quoi est égal هنا P1 تاعنا c'est P0
est égal à 3. P1 est égal à 3. Donc, la dérivée seconde tel polynôme est égale à 0. La dérivée première, elle est égale aussi à 0 puisque c'est une constante. Donc, on va calculer à quoi est égal. Donc, Q, c'est une constante. Je vais faire l'équation. L'équation est à Q. Je vais faire l'équation. Q, c'est une constante. Q, il y a A. À quoi est égal A? A multiplié par θ2 plus on calcule θ2 P égale 0. Donc, θ2, θ au carré plus Q. Alors, qu'est-ce que vous en obtenez? Le Q vérifie. Donc, Q vérifie. Q qui est égal à une constante. Donc, qui est égal à une constante. Vérifie. Voilà, solution. Vérifie. Donc, on a Q multiplié, donc A. Donc, on a l'équation, il y a faire Q facteur de θ2 θ2, θ au carré, plus Pθ, Pθ plus Q égale, égale, est égal à P0. Bon, on remplace. Donc, on a Q, il y a A. Facteur de θ au carré, c'est 1. Θ, on fait comme il est égal à 1. Θ est égal à 1. 1 plus. Pardon. Pθ égale à 0. Q est égal à quoi? Moins 4. Donc, on a moins 4. P est égal à P0. P0 est égal à quoi? 3. Classe, c'est l'équation. Donc, on obtient donc moins 3A. A égale à moins 1. Voilà, est égal à 3. Donc, A égale moins 1. Le polynôme Q, donc la solution, donc Q de X est égal à moins 1. Le polynôme et finalement, la solution particulière, Y star, qui est égal à E à la puissance θx multiplié par Q, elle sera Q de X, elle est égale à, donc la solution est égale à, donc E à la puissance X multiplié par moins 1, c'est-à-dire par moins 1. Est égal à moins E à la puissance moins X. La solution. Donc la solution particulière, donc Y star, Y star est égal à moins E à la puissance moins X. Bon, juste, je vérifie le calcul. Donc, là, moi, je suis X, E à la puissance θx. C'est E à la puissance. Donc, E à la puissance θx. Donc, je ne sais pas, est-ce que donc j'espère que je n'ai pas fait une erreur. Donc, là, P0 est égal à, donc on a P0 est égal à 3. P0 est égal à 3. Là, je n'ai pas trouvé la même valeur, l'exercice, donc je ne sais pas pourquoi. Pardon, donc, θ au carré. Θ au carré plus Q, donc θ est égal à 1 moins 4, donc c'est moins 3, c'est ça, moins 3 est égal à 3, donc c'est ça, A égale moins 1, c'est ça, d'accord, donc c'est ça. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est un exemple tel calcul. Donc, par exemple, je donne un autre exemple, je ne sais pas. Bon, donc, le deuxième cas, le cas 2, donc, le deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas, on a l'équation تكتب sous la forme هذه, sous la forme. Donc, نعاودو نكتبها y seconde plus py prime plus qy
égale e à la puissance θ x multiplié par un polynôme Pn de x, avec un θ, deuxième cas, θ est une racine simple, est une racine simple, est une racine simple de l'équation caractéristique de K2 plus PK plus Q égale 0. C'est le deuxième cas. Donc, deuxième cas, nous, θ est une racine de K2 plus PK plus Q. C'est une racine de l'équation caractéristique. C'est-à-dire que l'exemple تاع قبيلتك واش لقينا θ est égal à quoi شحال لقينا θ est égal à 1. لقينا A. Supposons لكون لقينا l'équation caractéristique ما لقيناش K2 moins 4 لقينا K2 moins 1 لقينا K2 moins 1 واش تولي θ في الحاله هذه تولي تيتا راسين تولي راسين سامبل دو ليكواسيون كاركتيرستيك دونك قادر تطيح في الحاله هذه كاين دي زيكواسيون ديفيرونسيال باغ اكزومبل نمدوا ان اكزومبل هنا بون نرجعوا في الكالكول شوفوا مليح هنا كاسكون اوبتيان ريغاردي بيان شوفوا ليكواسيون نحوسوا على كيو شوفوا مليح واش تولي هنا شوفوا لو كالكول دو كيو دونك شوفوا مليح اون راسين سامبل سا فو دير شوفوا اون راسين سامبل معناها الترم هذا θ au carré plus pθ plus q واش يولي ايغال زيرو يولي ايغال زيرو بيان سور بيسكو قلنا θ سي اون راسين سامبل هذا الترم هذا دونك الترم هذا كامل il va s'annuler واش يبقى لك في الترم à gauche q seconde c'est un polynôme de degré n-2 plus q prime c'est un polynôme de degré n-1 donc la somme واش تولي qu'est-ce qu'elle devient la somme un polynôme de degré N-1. N-1. Donc à gauche, on va obtenir un polynôme de degré n-1. À gauche, on va obtenir un polynôme de degré n-1. À droite, qu'est-ce qu'on obtient? Un polynôme de degré n. De degré n. Ah, bien sûr. Si on prend Q, un polynôme de degré n, de degré n, là, à gauche, vous allez obtenir un polynôme de degré n-1, ou à droite, un polynôme de degré n. Donc là, vous allez avoir un système de n plus 1 inconnu, n plus 1 équation à n plus 1 inconnu, à n inconnu. À n plus 1 inconnu, un système de n équation. Vous voulez خلل ما بين l'équation, عدد تاع les équations, عدد تاع les inconnus. Donc هنا il ne faut pas prendre Q. ما لازمش نهزوه Q de degré n, لازمنا نخيروه n plus 1 شيخه. n plus 1 بارك الله فيك. Donc il faut prendre un polynôme de degré n plus 1. C'est-à-dire نهز un polynôme de degré n ونضربه في x par exemple نهز un polynôme de degré n à 0 plus 1 plus an x ونزيد نضرب كلش في x c'est bien ولا نهزو من الاول خلاص نهزو ان كيو نهزو ان polynôme donc a0 plus a1x plus حتى نوصل an plus 1 xn plus 1 كنعوض الترم هذا يروح بيان سور يمشي يبقى لي هنا polynôme de degré هنا يعود n plus 1 هذا يولي دو degré n moins 1 وهذا يولي un polynôme de degré n. Donc vous allez avoir un polynôme de degré n qui est égal à un polynôme de degré n. Donc le système est facile. Bon, on va essayer peut-être. Bon, هذا الكا الثاني. لما تكون هنا تكون θ تكون une racine simple. حكم روحي ساعة شعر بس مش شركة. Donc 4 واحد. Troisième cas. 4 واحد. واش يقدر يوقع لنا ثاني. Donc في l'équation هذه θ est une racine double. Est une racine double. Voilà, est une racine. Vous allez voir là, c'est une racine. Bon, là il faut نكتبوا ça. Donc là est une racine double. Pardon, là ça نكتبوا racine double. Là il faut écrire là. On prend on prend Q 2 degrés, 2 degrés, n plus 1, le zoo 2 degrés, n plus 1. Bon, on va voir بعد. Après, on va voir donc 4 cas, le troisième cas, K3, θ, donc on a fait l'équation هذه y seconde plus py prime plus qy égale 0. قادرة تكون θ نتاعنا donc θ تكون est une racine double.
C'est une racine double de l'équation caractéristique de K2 plus PK plus Q égale 0. معناها racine double. معناها ça veut dire que l'équation هذه تلقى الدلتا نتاعها égale 0. Bon, c'est-à-dire واش تفيريفي l'équation. Θ واش تفيريفي puisque c'est une racine double. واش تفيريفي. Qu'est-ce qu'elle vérifie? واش تفيريفي؟ l'équation caractéristique égale 0 والديريفي تاعها égale 0. لا شوفوا لما تكون عندنا راسين دوبل عندنا K1 égale K2 égale Moins pi sur 2. moins P sur 2. 200. Moins P sur 2. C'est-à-dire θ de vérifie, θ est égal à moins P sur 2. On a équivalent, 2θ est égal à moins P. Équivalent, 2θ plus P égale 0. 2θ plus P égale 0. Donc θ نتاعنا تفيريفي هذه A. Donc عندي تفيريفي هذه و c'est une solution de l'équation هذه K2 plus PK plus Q. Donc elle vérifie aussi P2, pardon, θ2. Donc elle vérifie aussi. Donc on a θ au carré, pardon. bon نزيدوا حصه واحده اخرى بسرعه في ساعه تيتا 2 بلس دونك فيريفي تيتا 2 راهي لا كونيكسيون الحصه راح تتم بلس بي تيتا 2 بلس بي تيتا بلس كيو دونك هنا ايغال 0. نرجعوا ليكواسيون بسرعه نشوفوا في ليكواسيون تاعنا واش يوقع هنا. شوفوا هنا هذه لوسكو تيتا هذه تروح هذه تولي ايغال 0. هذه تروح ايغال 0. هذه 2 تيتا بلس بي تروح واش يبقى غير ليكواسيون يبقى فيها غير كيو سكوند ايغال بي ان ايغال بي ان. كون نهزوه دو دوغري ان قداه يولي اغوش واش يولينا؟ يولينا ان بولينوم دو دوغري ان موان 2 وعلى لا دروات ان بولينوم دو دوغري ان. دونك لازم نهزوه كيو نهزوه ان بولينوم دو دوغري ان بلس 2 لازم نهزوه. علاه؟ باش كي نديريفو دو فوا باسكو هذا الترم كامل او راح يساليو. باردون حطينا ليكواسيون شفت معليش دقيقه برك. دونك هنا اون فو ريبروندر يرجع. دونك هنا فوالا لو تيرم هذا يبقى لنا لو تيرم هذا كامل نعينو هنا يلفا. دونك هنا كله دونك يلفا s'annuler. Donc يبقى لنا غير لو تيرم. دونك هنا في الكا هذا دونك تروازيام كا نكتبوه بسرعه باسكو راح تفضل لا سيونس. هنا في الحاله هذه دونك هنا اون برون كيو قلنا 2 دوغري قداه قلنا 2 دوغري ان موان 2 لا ان بلس 2 ان بلس 2 باسكو في ليكواسيون يبقى فيها غير كيو سكوند ايغال بي ان. لازم يكون ليكواسيون اللي شفناها قبل يبقى غير كيو سكوند ايغال بي ان. دونك لازم تهز كيو دو دوغري ان بلس 2 ديريفي سكوند تعطيك ان بولينوم دو دوغري ان. فوالا هذوما لي 3 كا. بون درك نديرو قلنا اون فير دي زيكزارسيس على لي دو كا هذوما. بون دركا شحال الساعه درك لي 11:30. بون نزيدو واحد ان كاردور ولا 20 مينوت بركا. بون درك انا نقصوا لا سيونس هذه. دونك نزيد نفيتيكم درك باش نعملوا ان اكزرسيس ولا دو على الكا هذا باسكو راني نحبس لا سيمانه هذه. هذا واش نديرو. دونك لا سيمانه الجايه الله السيمانه الجايه ان شاء الله باش نتلاقاو. دونك جو في فو دوني دونك نبعث لكم اون اوتر انفيتاسيون درك باش نكملوا دو اكزرسيس باش تشوفوا لي دو كا هذوما اون تيرمين. فوالا دونك جو في اريتي لا سيونس هذه باسكو راح تحبس. فوالا دونك نبعث لكم اون انفيتاسيون درك. زو